أذكار الاستيقاظ من النوم. Supplications for when you wake up. Lorsqu'on se réveille. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. Praise is to Allah who gives us life after He has caused us to die, and to Him is the return. Louange à Allah qui nous a rendus à la vie après nous avoir fait mourir, et tout retourne à lui. الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره. Praise is to Allah who gave strength to my body and returned my soul to me and permitted me to remember Him. Louange à Allah qui m'a rendu la vie, m'a préservé dans ma santé et m'a permis de le mentionner. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أغفر لي. There is none worthy of worship but Allah alone, who has no partner. His is the dominion, and to Him belongs all praise, and He is able to do all things. Glory is to Allah, praise is to Allah. There is none worthy of worship but Allah. Allah is the most great. There is no might and no power except by Allah's leave. The exalted, the mighty. My Lord, forgive me. Il n'y a d'autre divinité qu'Allah l'unique sans associé, à lui la royauté et à lui la louange, et il est capable de toutes choses. Gloire et pureté à Allah, la louange est à Allah, et il n'y a de puissance ni de force qu'en Allah le Très-Haut, le plus grand. Ô Seigneur, pardonne-moi. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا أصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. Verily, in the creation of the heavens and the earth, and in the alternation of night and day, there are indeed signs for men of understanding, those who remember Allah standing, sitting and lying down on their sides, and think deeply about the creation of the heavens and the earth, saying, Our Lord, you have not created this without purpose. Glory is to you. Give us salvation from the torment of the fire. Our Lord, verily, whom you admit to the fire, indeed, you have disgraced him, and never will the oppressors find any helpers. Our Lord, verily, we have heard the call of one calling to faith, saying, Believe in your Lord, and we have believed. Our Lord, forgive us our sins and expiate from us our evil deeds, and make us die in the state of righteousness together with the pious and righteous slaves. Our Lord, grant us what you promised us through your messengers, and disgrace us not on the day of resurrection, for you never break your promise. So their Lord answered them, saying, Never will I allow to be lost the work of any of you, be he male or female. You issue forth one from another, so those who emigrated and were driven out from their homes, and suffered harm in my cause and who fought and were killed in my cause, verily, I will expiate from them their evil deeds, and admit them into gardens under which rivers flow, a reward from Allah, and with Allah is the best of rewards. Let not the free disposal of the disbelievers throughout the land deceive you, a brief enjoyment, then their ultimate abode is hell, and worse indeed is that place for rest. But, for those who fear their Lord, are gardens under which rivers
flow. Therein are they to dwell forever, and entertainment from Allah, and that which is withal is the best for the pious and righteous slaves. And there are, certainly, among the people of the Scripture, those who believe in Allah, and in that which has been revealed to you, and in that which has been revealed to them, humbling themselves before Allah. They do not sell the verses of Allah for a little price. For them is a reward with their Lord. Surely Allah is swift in account. O you who believe, have patience and contend in patience. Be vigilant and informed, and fear Allah, so that you may be successful. En vérité, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes pour les doués d'intelligence, qui, debout, assis, couchés sur leur côté, invoquent Allah et méditent sur la création des cieux et de la terre, disant, Notre Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain. Gloire à toi. Garde-nous du châtiment du feu. Seigneur, quiconque tu fais entrer dans le feu, tu le couvres vraiment d'ignominie. Et pour les injustes, il n'y a pas de secoureur. Seigneur, nous avons entendu l'appel de celui qui a appelé ainsi à la foi, croyez en votre Seigneur, et dès lors nous avons cru. Seigneur, pardonne-nous nos péchés, efface de nous nos méfaits, et place-nous, à notre mort, avec les gens de bien. Seigneur, donne-nous ce que tu nous as promis par tes messagers, et ne nous couvre pas d'ignominie au jour de la résurrection, car toi, tu ne manques pas à ta promesse. Leur Seigneur les a alors exaucés, disant, en vérité, je ne laisse pas perdre le bien que quiconque parmi vous a fait, homme ou femme, car vous êtes les uns des autres. Ceux donc qui ont émigré, qui ont été expulsés de leur demeure, qui ont été persécutés dans mon chemin, qui ont combattu, qui ont été tués, je tiendrai certes pour expier leurs mauvaises actions, et les ferai entrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, comme récompense de la part d'Allah. Plus grand que quant à Allah, c'est auprès de lui qu'est la plus belle récompense. Que ne t'abuse point la versatilité, pour la prospérité, dans le pays, de ceux qui sont infidèles. Piètre jouissance, puis le refuge sera l'enfer, et quelle détestable couche. Mais quant à ceux qui craignent leur Seigneur, ils auront des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement, un lieu d'accueil de la part d'Allah. Et ce qu'il y a auprès d'Allah est meilleur, pour les pieux. Il y a certes, parmi les gens du livre ceux qui croient en Allah et en ce qu'on a fait descendre vers vous, et en ceux qu'on a fait descendre vers eux. Ils sont humbles envers Allah, et ne vendent point les versets d'Allah à vil prix. Voilà ceux dont la récompense est auprès de leur Seigneur. En vérité, Allah est prompt à faire les comptes. Ô les croyants, soyez endurants, incitez-vous à l'endurance, luttez constamment contre l'ennemi, et craignez Allah, afin que vous réussissiez.